बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ए अल्लाह पाक, जो ज़िंदगी गुज़र गई उस पर तेरा शुक्र अदा करते हैं, जो ज़िंदगी बाकी रह गई है उस पर तेरी रहमत के तलबगार हैं। हम सब पर अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम मेरे YouTube की बहनों और भाइयों। मेरे YouTube के साथियों, आज की वीडियो में ज़िलहज के इब्तिदाई 10 दिनों की फजीलत के बारे में बात करेंगे। मेरे YouTube के साथियों, ज़िलहज का महीना उन मुक़द्दस महीनों में से एक महीना है जिन्हें हम हुर्मत वाले महीने कहते हैं। इसलिए इस माह की इबादत का सवाब भी दूसरे महीनों से अफजल है। ख़ास तौर पर इस महीने के पहले अशरे में मुसलमानों को बहुत सी इबादत का हुक्म दिया गया है। इस्लाम का 5वां रुकन हज सिर्फ इसी महीने में अदा होता है और इसी तरह साहिब हैसियत मुसलमानों पर कुर्बानी भी वाजिब है और कुर्बानी इस महीने के सिर्फ 3 दिनों में अदा की जा सकती है। मेरे YouTube के साथियों, ज़िलहज के इब्तिदाई 10 दिनों की फजीलत मुख्तलिफ हदीस से भी साबित होती है, जैसे कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई दिन ऐसा नहीं कि जिसमें अमल साले अल्लाह ताला के हाँ इन 10 दिनों के अमल से ज़्यादा महबूब और पसंदीदा हो। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, क्या जिहाद भी इनके बराबर नहीं? तो आप सल्लम ने फरमाया, हाँ, जिहाद भी इन 10 दिनों के बराबर नहीं, मगर वो शख्स जो जान और माल लेकर जिहाद के लिए निकले और फिर इनमें से कोई चीज़ भी वापस ना लाए। मेरे YouTube के साथियों, इस हदीस पाक में माह ज़िलहज के इब्तिदाई 10 दिनों की बड़ी फजीलत और अहमियत बताई गई है। अल्लाह ताला के नज़दीक इन 10 दिनों में किया हुआ नेक अमल इतना महबूब और पसंदीदा है कि साल के बाकी दिनों का कोई अमल इतना महबूब नहीं। साल के तमाम दिनों में इन 10 दिनों के नेक अमाल सबसे ज़्यादा मकबूल और महबूब हैं। और यहाँ तक कि अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करना, जो इस्लाम में चोटी सर करने का मकाम रखता है, वो भी इन अयाम के अमाल के बराबर नहीं। अलबत्ता जिस शख्स ने जान और माल दोनों राह खुदा में कुर्बान कर दिए तो उसकी एसार और कुर्बानी और शहादत अल्लाह ताला के नज़दीक इन अयाम के अमल नेक के बराबर और पसंदीदा हो सकती है। लिहाजा इन मुबारक दिनों में अल्लाह ताला की अताअत और बंदगी बहुत लगन से करनी चाहिए और गैर ज़रूरी दुनियावी कामों से हटकर अल्लाह ताला की याद में और इबादत में अपना वक्त लगाना चाहिए। मेरे YouTube के साथियों, अशरे ज़िलहज में ज़िक्र अल्लाह की कसरत करनी चाहिए, जैसे कि हदीस शरीफ में आया है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला के नज़दीक अशरे ज़िलहज से ज़्यादा महबूब और अज़मत वाला दिन कोई नहीं और ना ही इन दिनों के अमल से और किसी दिन का अमल ज़्यादा महबूब है। लिहाजा तुम इन दिनों में तस्बीह और तहलील और तकबीर और तहमीद कसरत से किया करो। मेरे साथियों, तस्बीह, तहलील, तकबीर और तहमीद दीनी ज़ुबान के ख़ास अल्फाज हैं। तस्बीह से सुबहान अल्लाह कहना, तहलील से ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, तकबीर से अल्लाह अकबर कहना और तहमीद से अल्हम्दुलिल्लाह कहना मुराद है। ये बहुत ही मुबारक कलमात हैं। हदीस में इनके बड़े फ़ज़ाइल आए हैं। एक हदीस में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से फ़रमाया, क्या तुम में से कोई शख्स ऐसा है जो रोज़ाना ओहद पहाड़ के बराबर
عمل کر لیا کرے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کی کون طاقت رکھتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص طاقت رکھتا ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، اس کی کیا صورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ کا ثواب احد سے زیادہ ہے، لا الہ الا اللہ کا ثواب احد سے زیادہ ہے، الحمدللہ کا ثواب احد سے زیادہ ہے، اللہ اکبر کا ثواب احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، اس کا ثواب ایسے ہے جیسے تم نے 100 عربی غلام کو آزاد کیا ہو، اور الحمدللہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، اس کا ثواب ایسے ہے جیسے تم نے 100 گھوڑے بما سامان وغیرہ کے جہاد میں سواری کے لیے دیے ہوئے ہوں، اور اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھا کرو، یہ ایسے ہے جیسے تم نے 100 اونٹ قربانی میں ذبح کیے اور وہ قبول ہو گئے، اور لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، اس کا ثواب تو تمام زمین اور آسمان کے درمیان کو بھر دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کسی کا کوئی عمل نہیں جو مقبول ہو۔ میرے یوٹیوب کے ساتھیوں، اس لیے ان مبارک ایام میں بہت ہی اہتمام سے ان مذکورہ کلمات کو بکثرت پڑھنا چاہیے، اور استغفار اور درود شریف کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ میرے یوٹیوب کے ساتھیوں، عشرہ ذی الحج میں دن کو روزہ اور شب میں عبادت کی بھی بہت فضیلت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، کوئی دن ایسا نہیں جس میں عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذی الحج سے زیادہ پسندیدہ ہو، کیونکہ عشرہ ذی الحج میں سے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور اس کی ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ذی الحج کی بہت ہی اہمیت اور فضیلت ہے۔ اگر کوئی شخص ان دنوں میں 1 روزہ رکھے تو 1 سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا، 2 روزے رکھے تو 2 سال کے روزوں کے برابر ثواب ملے گا، اور اگر کوئی مرد خدا اور آخرت کا حرص اور 10ویں تاریخ چھوڑ کر باقی پورے 9 دن کے روزے رکھ لے تو اس کو 9 سال کے روزوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اور اس عشرے کی ہر شب میں جا کر ہر شخص شب قدر کی عبادت کا ثواب حاصل کر سکتا ہے، اور شب قدر کا ثواب 1000 مہینوں سے بہتر بتایا گیا ہے۔ میرے یوٹیوب کے ساتھیوں، 9ویں تاریخ کے روزے کی اور بھی زیادہ اہمیت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بقرہ عید کی 9ویں تاریخ کے روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے پختہ امید رکھتا ہوں کہ وہ اس کی وجہ سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ فرما دیں گے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ذی الحج کی 9ویں تاریخ کو جو دن ہوتا ہے اس کو عرفہ کا دن کہتے ہیں، اور ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں میں اس کی خاص اہمیت ہے اور خاص فضیلت ہے۔ اس دن کا روزہ رکھنے سے اگلے اور پچھلے 1 سال کے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں، لہٰذا اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے اس دن کا نفل روزہ رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کثرت سے کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی عافیت فرما دیں۔ آمین۔